Hello student, welcome to JK tutorial 9777. आज पिला माने आमे 7th क्लास रो गोटे सुंदर गल्प पढ़िबा। देखो इंग्लिश बही रो लेसन 6 द कंगारू सेशन 1 प्री रीडिंग। एतला सी द पिक्चर, व्हिच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर? कौन कौन ना छविटी को देख, छविटे केउ पशुटी को देखुच? लेट्स रीड द टेक्स्ट एंड नो ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द एनिमल। चलो कौन करिया ना ए विषय को हमें पढ़िबा एवं सेही पशुଙ୍କ विषय अनेक कथा हमें जानिबा। इंटरेस्टिंग कथा हैला, आनंददायक कथा, बुझिला? ताले पिक्चर टी देखो पिला माने एथरे कौन देइछि ना एथरे दुटी पशुर चित्र देइछि कि नहीं? ये की पशु एमानकर नाम होउछि कंगारू। हमें जानिले कौन पढ़िले विषयटी ना द कंगारू हैला। ताले हमें सेही विषय आलोचना करिबा। एतला व्हाइल रीडिंग SGP 1 लेट अस रीड। पढ़िबा कोन ना रीड पैराग्राफ्स 1 to silently and answer the question that follow। एतला कोन हमें रीडिंग करिबा पिला माने, तापर ता माने करिबा, तापर क्वेश्चन आंसर गुडी को करिबा। पढ़िबा त देखो, what do we think of when someone talks about Australia? Kangaroos, of course. There is an interesting story about how these animals got their names. Captain James Cook was a famous 18th century Englishman. When he landed in Australia, he saw a group of strange animals. Pointing to one of them, he asked an Australian native what it was called. Kangaroo, answered the man, which in his native language meant I don't know. Second para. Kangaroos are marsupials. This means that baby kangaroos are carried by the mother in a pocket of skin, which is on the lower half of her body. And these babies, when they are born, are each only about 2 centimeters long. ताले हमें एगुड़िकर माने करिबा पढ़िकी। पिला माने देखो, एबे हमें तार माने करिए। पिला माने देखो, what do we think of when someone talks about Australia? Kangaroos, of course. कोची कोन ना जेते बेले हमें कही जने ऑस्ट्रेलिया विषय कहे, आमे कौन करंदी ना चिंता करंदी ना अवश्य होची कंगारू। कारण कंगारू रो देश महादेश होची ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहले हमें कंगारू को बुझिबा, कंगारू कहले हमें ऑस्ट्रेलिया को बुझिबा। पिला माने बुझिलो ना? क्रिकेट प्लेयर मन को देखिचो ना? ऑस्ट्रेलिया रो जो क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट खेलंती सेमान को कैप रे अछि ऑस्ट्रेलिया रो जो कंगारू रो चित्र नहीं कि? तेणु आमे हठात बुझी दियंती जे ये होचनी ऑस्ट्रेलिया रो प्लेयर बोली नहीं कि? तेणु सेठी कोन कहले ना जेते बेले आमे केही जणे ऑस्ट्रेलिया विषय भी कहंती बा कहू, ताले आमे प्रथमे कोन करू ना चिंता करू अवश्य कंगारू हेतिबा आ नहीं कि? ऑफ कोर्स माने कोन? अवश्य। बुझिले कि नहीं पिला माने? ऑफ कोर्स माने हला अवश्य। There is an interesting story about how these animals got their names. एही जो पशु गुड़िक से कहूँ, एही जो पशु गुड़िक किपरि सेमानकर नाम पाइथिले, आमे से विषय गोटे कौन करिबा, गोटे स्टोरी रही ता विषय में जानिबा पढ़िबा। बुझिले कि नहीं? इंटरेस्टिंग माने कौन? इंटरेस्टिंग है आनंददायक। Captain James Cook was a famous
18th century Englishman. ଏଠି ସେଞ୍ଚୁରୀ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ସେଞ୍ଚୁରୀ ମିନ୍ସ ହେଲା ଶତାବ୍ଦୀ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ସେ କହୁଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜେମ୍ସ କୁକ୍ କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଂରେଜ ଲୋକ ଥିଲେ when he landed in Australia ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲେ ବା ପହଞ୍ଚିଲେ he saw a group of strange animals ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦଳେ ଅଦ୍ଭୁତ ପଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ମାନେ ହେଲା ଅଦ୍ଭୁତ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ pointing to one of them he asked an Australian native what it was called kangaroo answered the man which in his native language meant I don't know ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ବା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇକିରି କ'ଣ କଲେ ନା ଏହାକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣେ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ନାଟିଭ ମାନେ କ'ଣ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ନା କଙ୍ଗାରୁ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ସେ ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା କଙ୍ଗାରୁ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ନାଟିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା ଦେଶୀୟ ଭାଷା ତାଙ୍କ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ତାର ଅର୍ଥ ଥିଲା କ'ଣ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାରାକୁ ଯିବା କଙ୍ଗାରୁସ୍ ଆର୍ ମର୍ସିପିୟଲ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ମର୍ସିପିୟଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମର୍ସିପିୟଲ୍ସ ମାନେ ହେଲା ସ୍ଥଳୀଯୁକ୍ତ ବା ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ମର୍ସିପିୟଲ୍ସ ମାନେ ହେଲା ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ କହୁଛି କ'ଣ ନା kangaroos are marsupials this means that baby kangaroos are carried by the mother in a bucket of skin କଙ୍ଗାରୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କଙ୍ଗାରୁର ଯେଉଁ ଥଳା ଦେଖିଛ ନା ପିଲାମାନେ କଙ୍ଗାରୁର ପେଟ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଥଳି ଅଛି ସେ ଥଳି କ'ଣ ଲଗା ହେଇଛି କି ରେ ନା ସେଟା ହେଲା ତାର ଜନ୍ମଜ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ତାର ଆଗରୁ ଅଛି ସେଇ ଥଳିଟି ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲା ତାର ଅର୍ଥ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଶାବକ ମାନେ ତାର ଛୁଆ କଙ୍ଗାରୁର ଛୁଆମାନେ ତା ମା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଚମଡ଼ା ଥଳିରେ ବୁହା ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ତା ସ୍କିନ୍ ପକେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ କଙ୍ଗାରୁର ଚମଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିବା ଥଳି ସେଇ ଥଳି ଦ୍ୱାରା ସେ ବୁହା ହୋଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ମା ଡେଇଁ ଯିବ ଛୁଆ ତା ଭିତରେ ତାକୁ ପୁରେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଯାଏ ସେଫ୍ଟିରେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ which is on the lower half of her body ଯାହାକି ତାର ଶରୀରର ନିମ୍ନ ଅର୍ଦ୍ଧରେ ରହିଛି କୋଉଠି ରହିଲା ତାହେଲେ ତା ପେଟ ତଳେ ରହିଛି କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ and these babies when they are born are each only about 2 centimeters long ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଏହି ଛୁଆମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ମାତ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବର ହୋଇଥାନ୍ତି ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫ 2ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ମାନେ ଦେଖ କମ୍ପ୍ରେସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କିଛି ଅଛି ତାର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଏବେ ଖାତାରେ କରି ନେଇଛି ତୁମେ ମାନେ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବୁଝିଲେ କି ତାହେଲେ ଦେଖ ବହିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ kangaroos କେଉଁ ଦେଶ କଙ୍ଗାରୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ kangaroos ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶଟି କଙ୍ଗାରୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବା ବିଖ୍ୟାତ ଫେମସ୍ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବା ବିଖ୍ୟାତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ ଡିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜେମ୍ସ କୁକ୍ ଫାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜେମ୍ସ କୁକ୍ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜେମ୍ସ କୁକ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଆନିମଲ୍ସ କ'ଣ ଏଠି ଦେଖିଲେ ସେ ନା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜେମ୍ସ କୁକ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ସେ କିଛି ଅଜଣା ପଶୁ ଦଳକୁ ଦେଖିଲେ
बुझेला 3 नंबर क्वेश्चन देखो व्हाट डिड ही वांट टू नो व्हाट डिड ही वांट टू नो से कौन जानिया को चाहिए देखो एडी ही वांटेड टू नो व्हाट द एनिमल वाज कॉल्ड एटी कौन कहले ना से जानिया को चाहिए से अजଣା पशु मानकर नाम बुझी पाइल जेउटा को से सेते बेले देखितिले बा देखिले तापरे नेक्स्ट 4 नंबर को देखो व्हाट डिड द नेटिव आंसर देशीय लोकटी की उत्तर देथिला ना द नेटिव आंसर कंगारू कौन देला उत्तर से स्थायी बासिंदा जनक उत्तर देले जे कंगारू बोली बुझिला तापरे नेक्स्ट व्हाट डज द वर्ड कंगारूस मीन कंगारू शब्दर अर्थ कौन सेठी कहूची हैला कंगारू शब्दर अर्थ कौन ना द वर्ड कंगारू मीन्स आई डोंट नो तांकर से स्थानीय भाषा अनुଯାୟୀ कंगारूर माने कौन हैला ना आई डोंट नो मु जाने नाही तापर हैला 6 देखो बेबी कंगारूस आर कैरेड बाय बेबी कंगारूस आर कैरेड बाय से जो बेबी कंगारू थिले बा छुआ गुडी को से कोउथरे बही बुहा होई की जानती नै कि एटी देला कोन आंसर देखो पिला माने बेबी कंगारूस आर कैरेड बाय द मदर इन पॉकेट ऑफ स्किन बुझेले कि नै एटी जानिलो से छुआ कंगारू गुडी को तांकर मां कर से जो चमड़ा थळी द्वारा बुहा होई थांती तापरे 7 को जीवा व्हाट डज द मदर यूज टू कैरी हर बेबीज माँ तार शाबक मानकु बा छुआ मानकु बोही नेबारे कौन व्यवहार करी थाए द मदर यूज ए पॉकेट ऑफ स्किन टू कैरी हर बेबीज बुझेला से माँ कंगारूटी तार से स्किन पॉकेट रे हाँ से स्किन पॉकेट जो थलीटी द्वारा से व्यवहार करी थाए जो थलीटी को तार छुआ को सेतिरे बोही नेबा पई से सेइत पई से व्यवहार करे हैला स्किन पॉकेट को से माँ कंगारूटी तार से स्किन पॉकेट को व्यवहार करी थाए तार छुआ को बोही नेबा पई Where is the skin pocket on her body? चमड़ा थलीटी तार शरीर रे केउठारे रहिची The skin pocket is on the lower half of her body. एटी कोन हैला ना अर्थात चमड़ा थलीटी थाए बैग परी ताकू बोहिबारे से सहाय्य करे बुझी पाइले कि पिला माने एबे कंप्रेशन जो क्वेश्चन गुडी को तार आंसर गुडी हे गला ताको पढ़िबो मने रखिबो परवर्ती वीडियो रे आमे एसजीपी 2 को रीडिंग करिबा एवं तार क्वेश्चन आंसर गुडी को करिबा पिला माने वीडियो टी किपरि लागिला लाइक कमेंट शेयर द्वारा जणैबो वीडियो टी भलो लागिले सब्सक्राइब करिया को भूलिबो नाही आज पई रहूची जय जगन्नाथ।